Nagdidimanda ako. Nagdidimanda talaga. Ano ba yan? Ano ba yan? Uwi ako. Kakaingit naman. Oh, gusto mo dyan, kiss. Kiss naman, kiss. Kiss naman. Ayun na. Kiss. Ay, sabay, sabay, sabay. Ay, tama na. Ay, good night. Ito ba ito? Sige naman, kiss naman, boy. Hoy! Electric fan! Loud nice yan. Mawawala ang aking Orlando Bloom. Isa, boy. Dito, boy. Bye bye! Kaya, boy, dito. The closer I get to loving you, time, just a little more time, we'll be together. In a smile, a special smile. Nakita ko yung sarili ko. Yun. More time, so we'll you and Ano naman, ano naman? Ayun na raw, eh. Uy, Michelle, ikaw na. Hoy, ako na naman! Oh, ikaw na. Oh, ikaw na, bilis. Ah, ikaw na. Ayun daw, kiss ko, kiss, kiss. Hoy, what? Oh, inom na, inom na. so it's Lalagay ko to sa Friendster. Friendster, may video. May video yan, ano ka ba? Bakit? Lalagay mo sa YouTube. What? Di ba pwede yun, Eugene? Paano nga ba? YouTube. Uminom ka na, bilis. Huwag na, yan! Ganyan! Doon naman ka, doon naman! Yan, yan, yan! Tamis, tamis! Ayan, tamis, tamis, tamis! Paano mag-zoom in? Huwag ka na, putang ina, nakapukpok ka eh. Puro mukha na share! Paano mag-zoom in, Kuya Jo? Ito na nga, oh. Hoy. Oh. You can always count on me, for sure. That's what friends are for. For good times and bad times, I'll be on your side forevermore. Shell, isa pa nga. Oh, bilis ka na. Tama na yan. Sobrang exposure ka na dyan. Uy, tama ka na. Umalis ka naman dyan. Iwan ko na nga ako eh, oh. Yan, gamay workshop. Ayun, wala ka na. Sige na lang! Ganyan. Ganon. Saka. Yun yung panty. Alam mo yung panty. Ganon mo, buka mo.